পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ভাৰতীয় সমাজবাদী পাৰ্টিৰ নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ লক্ষ্য 2026 অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন 126টা সমাজবাদী পাৰ্টিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ ঘোষণা চাবুৱা ভাৰতীয় সমাজবাদী পাৰ্টিয়ে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে সাংগঠনিক আৰু যোগদানৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰে চাবুৱা লাহোৱাল সমষ্টিৰ অধীনস্থ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিপুল সংখ্যক লোকে ভাৰতীয় সমাজবাদী পাৰ্টিত যোগদান কৰিছে সভাত দলৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰফেসৰ ভুৱন যোশী শাসকীয় বিজেপি দলক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে সমাজবাদী পাৰ্টিয়ে অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিলে ভয়াবহভাৱে বৃদ্ধি পোৱা নিবনুৱা শিক্ষা স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব বুলি দলটো কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা অসমৰ তত্ত্বাৱধায়ক প্ৰফেসৰ ভুৱন যোশীৰ ঘোষণা সভাত সমাজবাদী পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ব্ৰজেন সন্ধিকৈ উপসভাপতি কমল দাস ৰাজ্যিক প্ৰশাসনিক সম্পাদক নাৰায়ণ দত্তই অংশগ্ৰহণ কৰে देखिए आज मुझे छबुआ टाउन डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हमारे बहुत ही क्रांतिकारी साथी श्री दिगंता हजारिका जी के निवेदन पर और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देशन पे और जो हमारे समाजवादी पार्टी असम की डिजाइनर आर्किटेक्ट है जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पर आए माननीय सांसद डिम्पल यादव जी की वजह से यहाँ पर जुड़ने का मौका मिला और बहुत ही हमारे जो क्रांतिकारी साथी हैं और समाजवादी पार्टी के तो मैं तो कहूँगा क्योंकि कृष्ण की ससुराल है ये मुझे भी आने का सौभाग्य मिला और मुझे साथ साथ जुड़ने का कामाख्या देवी से यहाँ अवसर मिला और इस हमारे जो रथ को चला रहे हैं यहाँ पर आदरणीय हमारे प्रिय मित्र ब्रोजन हैंडिक साहब हमारे पांडे प्रदेश अध्यक्ष जी और जो हमारे जो साथी है यहाँ पर जो हमारे महासचिव के रूप में काम कर रहे हैं आदरणीय नारायण दत्त भुयान जी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के अनुपमा ब्रो जो टीचर है अब्दुल मजीद जी जनरल सेक्रेटरी है अनिल मेहरा जी मेरे प्यारों के रूप में यहाँ पे काम करते हैं जतिन दास जी यहाँ के ब्लॉक प्रेसिडेंट है छबुआ के साथियों मेरे को लगता है कि जब मैं उत्तर प्रदेश की धरती से आता हूँ और जब मैं उत्तर प्रदेश से चला तो मैं सोच रहा था कि असम जो कि रिच कल्चर का क्षेत्र है जहाँ की संस्कृति हमको जोड़ने का काम करती है और विश्व बंधुत्व की भावना प्यार प्रेम की भावना का संदेश अगर इस देश में कहीं से जाता है तो वो असम की धरती से जाता है और यहाँ की जो संस्कृति है वो पूरे देश को जोड़ती है और आज भी यहाँ पर जो लोक गायक थे उनके भावनाओं से मैं जुड़ने का मुझे मौका मिला लोक नृत्य यहाँ पर उनके भावनाओं से जुड़ने का काम करा लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो असम की सरकार है उसमें वही मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश में मुद्दे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों मैं आपको उत्तर प्रदेश से जहाँ से आता हूँ वहां पर भी 27,000 स्कूल प्राइमरी और जूनियर स्कूल सरकार ने बंद कर दिए हैं ताकि प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस ले सके और अधिकतर जो स्कूल है हमारे उत्तर प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है कुछ मेरे साथियों ने बताने का काम करा यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा माफिया मैं कह रहा हूँ वो लोग स्कूल चलाने का काम कर रहे हैं और यहाँ पर भी जो प्राइमरी और जूनियर स्कूल है वो बंद होने के कगार पर है इस शिक्षा का ये हाल है स्वास्थ्य का ये हाल है जैसा उत्तर प्रदेश में हम देख पाते हैं स्वास्थ्य का ये हाल है कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है दवाई नहीं है प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वो केवल लूट करने का काम करते हैं और रोजगार की स्थिति को अगर हम देख पाते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि असम का एक कॉमन मैन अपनी आजीविका को चलाने के लिए अपना परिवार को चलाने के लिए ही इज डिपेंडेंट इन अदर स्टेट जबकि क्या होना चाहिए इसी स्टेट में रोजगार होना चाहिए चाहे वो किसी की सरकार रही हो भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस की अन्य पार्टियों की क्षेत्रीय दलों की भी यहाँ सरकार रही है लेकिन असम का जो वैभव है उसको लाने का प्रयास माननीय अखिलेश यादव जी की लीडरशिप में माननीय सांसद डिम्पल यादव जी के आशीर्वाद से हम लोग करेंगे और जिस उद्देश्य के लिए मुझे यहाँ पर आने का
काम सौभाग्य मिला है वो है लड़ाई जो माननीय अखिलेश यादव जी पूरे देश में लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय की, सोशल जस्टिस की और जाति जनगणना की और पीडीए की, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। ये समाज चाहे असम का हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश का हो या पूरे देश के अन्य भारतीय जनता पार्टी के शासित क्षेत्रों में है, वो लगातार टारगेटेड है। और बड़ा दुख का विषय है जो हेमंत बिस्वा सरकार ने कल करने का काम करा, जो आजादी के बाद नमाज की वहां पर जो छुट्टी मिलती थी आपके विधानसभा में, वो भी बंद करने का काम करा। ये देश, ये तो रिच कल्चर का देश है, विभिन्नता में एकता का देश है और असम तो अपने कल्चर के लिए जाना जाता है। और यहाँ की जो हॉस्पिटलिटी है, मैं 3 दिन से यहाँ पर हूँ, उसका जवाब नहीं है। लोग अपने स्वागत में, यहाँ पर भी इतने हमारे बहने भाई लोग बैठे हैं, अपने स्वागत में अपनी जान लगा देते हैं कि कोई मेहमान आए, उसका इतना भव्य स्वागत होता है। आदरणीय ब्रजेंद्र जी के नेतृत्व में, हमारे महासचिव जी के नेतृत्व में लगातार इतना लोगों ने हमें आदर सम्मान प्यार देने का काम करा। और निश्चित तौर पे सरकार किस दिशा में ले जा रही है, नफरत की पॉलिटिक्स, ये हेट्रेड पॉलिटिक्स किस ओर ले जाने पाती है। और जो जगह पे मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ, यहाँ पे जो टी ग्रोवर्स है, जो स्मॉल टी ग्रोवर्स है, उनकी स्थिति क्या है। सरकार ने वादा करा था कि एक निश्चित अमाउंट उनको मिलेगा, कहाँ गया वो हेमंत बिस्वा साहब का वो वादा, वो पूछ रहे लोग बाग। यहाँ पर टी क्या बड़े बड़ी कंपनियों को देने से ही उन्हीं की रक्षा करने का काम सरकार करेगी, छोटे टी ग्रोवर्स का कौन ध्यान करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है जो हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग निश्चित तौर पे जो स्मॉल टी ग्रोवर्स है, उनकी लड़ाई को भी समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पे लड़ने का काम करेगी। और जो यहाँ पर लैंड अलॉटमेंट का इशू है, उस पर भी आज तक काम नहीं हुआ, सरकारें आंखें मीची हुई है। ये बड़े बिगर इशू है, मैं कहना चाहता हूँ, उन पे काम नहीं हो रहा है। कॉस्ट ऑफ ग्रीन लीफ पे क्या काम हुआ है देखते हैं तो सारे में देखते हैं हेमंत बिस्वा सरकार असफल हो चुकी है। और जो यहाँ की एसपी स्टेटस के लिए 6 कम्युनिटी के लिए ओम हो, मोरन हो, मोटो को, चुटिया हो, टी ट्राइब को, कोच राजवंशी हो, इनको क्यों नहीं शामिल किया गया, जबकि 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और फ्लड में यहाँ पर क्या हालत है, फ्लड प्रॉब्लम एज इट इज है, इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे पा रही है। और अन्य इशू मैंने आपको बताया सारे, चाहे वो स्वास्थ्य के हो, शिक्षा के हो, रोजगार के हो, हालत खराब है। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी अपने 126 विधानसभा में हम लोग तैयारी कर रहे हैं और वो तैयारी हम कर रहे हैं अपने संगठन को फैलाने की, आखिरी खड़े व्यक्ति को न्याय दिलाने की जो हमारी लड़ाई है, सोशल जस्टिस की जो लड़ाई है, सामाजिक न्याय की, और जाति जनगणना असम में भी हो। क्योंकि इस देश में जब पेड़ों की गिनती हो सकती है, इस देश में जब जानवरों की गिनती हो सकती है, तो जो माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं वो जाति जनगणना क्यों नहीं हो सकती है, क्यों सरकार नहीं करना चाहती, क्यों आंकड़े छुपाना चाहती है। आज असम कई समस्याओं से घिरा हुआ है और मैं कहना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जो असम में एक निश्चित वर्ग का तो हम देख पाते हैं तरक्की हो पाई है, लेकिन निश्चित तौर पे जो गरीब है वो अन्य देशों की तरह, अन्य प्रदेशों की तरह हम देख पा रहे हैं गरीब और गंभीर हो रहा है। इस लड़ाई को हम आदरणीय ब्रोजन हैंडिक हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है, इनके नेतृत्व में यहाँ पर लड़ने का काम करेंगे। आप सब पत्रकार बंधुओं का भी मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप लोगों ने देश की आजादी की कोई लड़ाई हो, कोई सामाजिक मूवमेंट हो, कोई राजनीतिक मूवमेंट हो, बिना पत्रकार साथियों के वो लड़ा नहीं जा सकता। मैं आप लोगों का भी निमंत्रण देता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारी आवाज बनिए। हम निश्चित तौर पे यहाँ पर एक ऐसा আজি আপোনালোকে নিজেই গম পাইছে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক মহোদয়, ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক তথা আৰু আমাৰ অসমৰ ইনচাৰ্জ প্ৰফেসৰ ভুৱন যোশী ডাঙৰীয়াই আনুষ্ঠানিকভাৱে কৈছে যে আমি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত আমি সকলোৱে আমাৰ কেণ্ডিডেট দিয়া হ'ব আৰু 26ত আমি 126টা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ব। আৰু তেওঁ আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে কৈছে যে 26 চনত আমি ইয়াৰ পৰা আমি অভাজনৰ কথাটো তেখেতসকলে কৈছে, যদি আজিয়ে মানে কৈছে। গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ দলটোক যদি আমি এতিয়া আমাৰ দলটো পুনৰুদ্যমে আমি মানে শক্তিশালী কৰাত প্ৰথমতে আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু আজি আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে আমি আৰু এটা বছৰ আছে আমাৰ হাতত, গতিকে এটা বছৰত আমি আমাৰ সমাজবাদী পাৰ্টিটো দলটোক আমি শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট সময় পাম। আমাৰ হাতত সময় আছে, আমি কিন্তু পুৰা আমি সাংগঠনিক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। এটা বছৰ আগতে আমাৰ অসমীয়াৰ বিহু যিটো আমাৰ বিহু চেকটৰ কাৰণে তেওঁ মানে এইটো কাৰ্যসূচী লৈছিল। ইয়াৰ পিছতে ঝুমুৰ লৈছে, কিন্তু আমাৰ ঝুমুৰ এতিয়া যিসকল আমাৰ চাহ বাগিচাৰ চাহ জনজাতিসকলৰ আমাৰ ভাই ভনীসকলে
বা ঝুমুৰ মানে কালচাৰেল যিটো আমাৰ যিসকলে ঝুমুৰ নৃত্য কৰিছে আজি তেখেতসকলে ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে গৈছে সেইটো কাৰণে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যেহেতু আজি চাহ জনগোষ্ঠী আমাৰ যেটো তেখেতসকল ঝুমুৰ নৃত্য এই ঝুমুৰ নৃত্যটো যেহেতু আজি ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড হ'ব গিনিছ ৰেকৰ্ড হ'ব গতিকে এই ফালৰ পৰা মই আজি তেখেতসকলক মই চাহ জনগোষ্ঠী ভণ্টিসকলক বা তেখেতসকলৰ ঝুমুৰ নৃত্য সাংস্কৃতিক দলসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ অকল মানে ঝুমুৰ নৃত্যটো আমি যদি ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড বা গিনিছ ৰেকৰ্ড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীটোৰ উন্নতি হোৱাটো আমি নুবুজায় যে তেখেতসকলৰ যিটো আমাৰ বিজেপি চৰকাৰে যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে তেখেতসকলৰ দৈনিক হাজিৰা 350 টকা কৰিম কিন্তু সেইটো ক্ষেত্ৰত পিছ পেলাই থৈ এতিয়া মানে অকলে তেখেতসকলে মানে বাহ্যিকতা অকণমান মই বাহ্যিকতা বুলি নকওঁ যেটো আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ যিটো মানে এতিয়া সন্মানে হৈছে এইটো সন্মান কৰিছে কিন্তু এইটোতে মানে আমাৰ চাহ জনজাতিসকলৰ উন্নতি হ'ব বুলি মই মানে ক'ব নিবিচাৰোঁ যে তেখেতসকলৰ আৰু যাতে চাহ বাগিচাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ যিবিলাক ৱৰ্কাৰ আছে ডেইলি ৰেট আছে তেখেতসকলৰ যাতে যিটো নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে তেখেতসকলৰ হাজিৰা 350 টকা কৰিম সেইটো যদি কৰাহেঁতেন মই অলপ আৰু ভাল পালোহেঁতেন যেহেতু আপোনাৰ নামটো ইতিমধ্যে চাওক এইটো এটা মানে ৰাইজৰ ওপৰত কথা ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বৈ মানে তাকে এতিয়া যিকেইজন সাহসীয় দলৰ আমাৰ বা NDA যিকেইজন প্ৰাৰ্থী আছে বা অন্যান্য আমাৰ আছে আৰু বিভিন্ন দলৰ তো এতিয়া এইটো মূল যুঁজ নহ'ব ৰাইজৰে যুঁজ হ'ব আৰু চাবুৱা সমষ্টিত এইটো এটা পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে ৰাইজে আমি আজি প্ৰথম দিনাই দেখিব পাইছোঁ যে মানে যি মূলা বাঢ়িব দুপাততে চিন্ধক আজি আমাৰ সমাজবাদী পাৰ্টি একেদিনাখনতে বা মানে 500,000 মানুহ মানে জইন কৰা কোনটো ৰাজনৈতিক দলত আমাৰ চাবুৱা তেনেকুৱা নদী নাই তো গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে ৰাইজে এবাৰ মানে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিব আৰু ৰাইজে যদি আগুৱাই লৈ যায় অভাজনক যে মই মানে নিশ্চয় আমি সক্ষম হ'ম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ৰাইজে চাবুৱা ৰাইজ বহুত সচেতন চাবুৱা ভোটাৰ সকলো সচেতন যে প্ৰতি বছৰতে মানে প্ৰাৰ্থী সলনি কৰি আছে যে আমি আমাৰ যিকেইগৰাকী সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী আছে বৰ্তমানৰ এক্সিষ্টিং MLA আছে পুনাকন বৰুৱা ডাঙৰীয়া তেখেতো মই ব্যক্তিগতভাৱে সন্মান কৰোঁ তেখেতো বৰ সন্মানীয় ব্যক্তি বিনোদ হাজৰিকা আছে তেওঁ মানে আমি একেলগতে ঘূৰি থাকোঁ খুব মানে ব্যক্তি হিচাপে বহুত ভাল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া যিহেতু ইয়াত আছে তেওঁ যেতিয়া চাবুৱাৰ পৰা তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে গতিকে চাবুৱা গৌৰৱৰ কথা কিন্তু ইয়াততো অকল নামেতো নোখোৱাই ন ৰাইজক গৌৰৱেতো নোখোৱাই তো ইয়াত মানে কাম হ'ব লাগিব ন তো গতিকে এতিয়া কৰ্ম লাগিব কিন্তু ব্যক্তিগত হিচাপে আটাইকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীক মই বৰ শ্ৰদ্ধা কৰোঁ পুনাকন বৰুৱা বিনোদ হাজৰিকা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ব্যক্তিগত হিচাপে মই বহুত শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তি কৰোঁ সন্মান কৰোঁ কিন্তু মানে আজি তেখেতসকলক মানে ব্যক্তিগত ৰাজনৈতিকভাৱে তেখেতসকল কিমান মানে ছাকচেছফুল হৈছে অসমৰ ৰাইজে এইটো গম পাই আছে যে ৰাজনৈতিক আপোনালোকে চাওক ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে নিবনুৱা সমস্যা আপুনি এজন দেখুৱাই দিয়ক যে ইয়াত মানে চাবুৱা সমষ্টিত আমাৰ চাবুৱাৰ প্ৰতিনিধি বা চাবুৱা লাহোৱালৰ প্ৰতিনিধি এই যিকেইগৰাকী এটা লাহোৱাল সমষ্টি আছিলে চাবুৱা আছিলে যে এই দুটা সমষ্টিত যে নিবনুৱা সমষ্টি এটা নিবনুৱা সমস্যা এটা ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে এটামান চাকৰি তেখেতসকলে দিলে নেকি তেখেতসকলে দিছে যদি আপোনালোকে কওকচোন যদি আমাৰ মানে ক'ৰবাত মানে 2-1 ল'ৰাই মানে নিজৰ প্ৰতিভাৱান ল'ৰাই 2-1 চাকৰি পাইছে এইটো মানে কৈছে কিন্তু বাকী যিমান মানে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰতে হওক বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰতে বিশেষভাৱে তেখেতসকলে নিবনুৱা সমস্যাটো সমস্যা সমাধান কৰি পোৱা নাই 10% বা 5% সমস্যাটোৰ সমাধান হ'লে সমস্যাটো সমাধান হোৱাটো নুবুজায় গতিকে আপোনালোকে চাবুৱাত যিখন আমাৰ স্পট ইউনিভাৰ্চিটি আছিলে আপোনালোকে চাওকচোন মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু মানে ডাবুল ইঞ্জিন চৰকাৰ এতিয়ালৈকে এটা খুঁটা পুতিব পৰা নাই ইয়াতকৈ মানে ডাঙৰ লজ্জাজনক কথা কি হ'ব পাৰে ডাবুল ইঞ্জিন চৰকাৰ ইয়াত এটালৈকে আমাৰ যিখন মানে স্পট ইউনিভাৰ্চিটি ইয়াত এটা খুঁটা নাই এজাক বৰষুণত চাবুৱাত মানে পানী মানে উভৈনদী হৈ পৰে এজাক বৰষুণত তো এইটো উন্নতি হৈছে বুলি আপোনালোকে কেনেকৈ ক'ম কওকচোন সঁচা কথাটো ক'বই লাগিব ব্যক্তিগত একো বেয়া পোৱা নাই কিন্তু সামাজিকভাৱে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিকভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে ৰাজনৈতিকভাৱে ব্যৰ্থ গৰাখনীয়া কথাটো আপোনালোকে চাওক
যে এতিয়া মানে ইমান হওক 3 কিলোমিটাৰ দূৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ থকা আহি আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ঘৰ কাষ পালেগৈ আৰু যেতিয়া যিটো জিৰবেগৰ ব্যৱস্থা কৰিছে জিৰবেগৰ ব্যৱস্থাটো যেনেধৰণে হ'ব লাগিছিলে তেনেধৰণে হোৱা নাই মানে পানী আহিলে মানে জিৰবেগ মানে ভাঙি যায় গতিকে মই ভাবিছো যে মই ভাবো মোৰ ব্যক্তিগত মতামত যে আমাৰ সমাজবাদী পাৰ্টি এতিয়া মই ক'ব বিচাৰিছো যে এতিয়া মানে আমাৰ বৰ্তমান এক্সিষ্টিং চৰকাৰখনে মানে যেনেকুৱা ধৰণৰ মানে তেখেতসকলে নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে 15 লাখ টকা দিম কলা ধন আনিম এইবিলাকতো এটাও কাৰ্য ঘৰে ঘৰে 15 লাখ টকা দিম বুলি কৈছিলে কোনোবা এজনে 15 লাখ টকা পোৱা মানুহ যদি মোক আপোনালোকে দেখুৱাই দিয়ে তেতিয়াহ'লেতো আৰু মানে মই আপোনালোকৰ ইয়াত ৰাজনীতি কৰিবলৈ ওলাই নাই আপোনালোকে চাওক যে এইটো মানে আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মানে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে আমাৰ বিজেপিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি NDA প্ৰতিশ্ৰুতি যে ঘৰে ঘৰে 15 লাখ টকা প্ৰতিটো নিবনুৱাক দিম কিন্তু আজিলৈকে এজন নিবনুৱাক 15 লাখ টকা আনি দিলে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন কৰিম এক্সপ্ৰেছ হাইৱে 2 পাৰে বনাম ব্ৰহ্মপুত্ৰ 2 পাৰে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে আপোনালোকে ভাবি চাওক ক'ত এৰিয়া এক্সপ্ৰেছ হাইৱে ক'ত শ্ৰমিকৰ দৰমহা 350 টকা এইবিলাক ক'ত গ'ল এতিয়া এইবিলাক লুকুৱাই তেখেতসকলে এতিয়া অন্যান্য ক্ষেত্ৰত কেইবা পত্নীৰ মানে চুকতিত ব্যস্ত হৈছে আপোনালোকে এতিয়া অখিল গগৈ পত্নী তাৰ পত্নী কোনে ধনী হৈছে কোনে কেনেকে চাকৰি এইবিলাকত ব্যস্ত থাকিলেতো নহ'ব নহয় আচল সমস্যাবিলাক লুকুৱাই থৈ আৰু এতিয়া তেখেতসকলে মুখ চুপতিত ব্যস্ত হৈছে মই মোৰ সপোন আছে মই ভাবিছো যে প্ৰথমতে আমি যিসকল চাবুৱা লাহোৱাল সমষ্টিত শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তেখেতসকলক গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি দিম বুলি নকওঁ যে তেখেতসকলক আমি কাৰিকৰীভাৱে পাৰ্গত কৰিম সকলো দিশত টেকনিকেলি প্ৰশিক্ষণ দি টেকনিকেলি চৰকাৰীভাৱে প্ৰশিক্ষণ দি বিভিন্ন বিষয়ত তেখেতসকলে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন জ্ঞান দি সকলোকে নিবনুৱা সংস্থাপনৰ মই ব্যৱস্থা কৰিম প্ৰথম নিবনুৱা সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব বিভিন্ন দিশ আছে নিবনুৱা অকল গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিটোৱে নিবনুৱা সমস্যাৰ সমাধান নহয় ন আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত মানে দিশ আছে আমি বিভিন্ন চাবুৱা ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াত ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকত কোম্পানীবিলাকত ক'ব লাগিব হিন্দুস্তান লিভাৰ আছে অইল কোম্পানী আছে IOC আছে গেছ কোম্পানী আছে BCPL আছে এইবিলাকত আমি আমাৰ ল'ৰাবিলাকক কাৰিকৰী দিশত মানে বিভিন্ন দিশত প্ৰশিক্ষণ দিয়াই পাৰ্গত কৰি এক্সপাৰ্ট কৰি তেখেতসকলৰ এইবিলাকৰ সুবিধা আৰু বিভিন্ন যিবিলাকৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল চৰকাৰৰ পৰা বেংকৰ পৰা তেখেতসকলক লোন লৈ সহায় কৰি তেখেতসকলক মানে দিহা পৰামৰ্শ দি তেখেতসকলক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী মই হাতত ল'ম বাকী অন্যান্য ডেভেলপমেণ্ট কাৰ্যসূচীবিলাক আছে আৰু চাবুৱাৰ পৰা ৰণদীপ চুৰিৰ ৰিপৰ্ট অসম টুডে।